Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2. We will present the work of our group. The member of group is Mailan Rahmatika, Nafika Putri Romadoni, Putri Aifa Jarina, and me Nuraini Duramawati. Today's topic is language maintenance and shift. So let's get started. Language shift in different countries. 1. Migrant minorities. There are many different social factors which can lead a community to shift from use one language. In countries like England, Australia, New Zealand, and the USA, the school is one of the first domains in which children of migrant families meet English. Many men continues to use mainly Gujarati at home, even though she had learned English at school and used it more and more at work. We can observe in shift by noticing the change in people parents' pattern of language use in different domains over time, yaitu migrant minorities. Banyak faktor sosial yang dapat menyebabkan suatu komunitas beralih dari menggunakan bahasa seperti kasus di monumen tersebut terdapat di halaman 53, di mana anak-anak saat sekolah menggunakan bahasa Inggris dan saat di rumah tetap menggunakan bahasa Gujarat. Pergeseran ini dapat kita amati dengan memperhatikan pula penggunaan bahasa di berbagai domain dari waktu ke waktu. Migrant shift in different communities to non-migrant communities. Language shift is not always the result of migration. Political, economic, and social change can occur within a community, and this may result in linguistic change too. In the 1920s, Oberwart was a small place and peasants used Hungarian to each other, and German which outsider. Show that interaction between other people and peasants, those working in jobs associated with the land, tended still to be in Hungarian. The pattern in the table suggests that German will gradually completely displace Hungarian in Oberwart unless something unexpected happens, yaitu non-migran. Contoh terdapat pada contoh kedua dan ketiga halaman 55, di mana pergeseran tidak selalu merupakan akibat dari migrasi, tetapi perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat mengakibatkan perubahan bahasa juga. Language shift in different countries, communities. 3. Migrant majorities. Multilingualism was too well established as normal in countries like India and Papua New Guinea and in many American countries. It was not possible for a single alien and imported language to displace and eradicate hundreds for indigenous vernacular language. In this context, English has been described as a killer language, where one group abrogates political power and imposes its language along with its institution, government, and administration. It is likely that minorities groups will find themselves under increasing pressure to adopt the language of the dominant group.
yaitu minoritas majorities, di mana di suatu negara tidak mungkin menggunakan satu bahasa atau menggantikan dan menghapus ratusan bahasa. Di mana dalam konteks ini, bahasa Inggris digambarkan sebagai bahasa pembunuh, yaitu suatu kelompok mencabut kekuasaan politik dengan lembaga-lembaganya. Kemungkinan kelompok minoritas akan menemukan diri mereka di bawah tekanan yang meningkat dan adopsi bahasa kelompok, dan ini juga terdapat pada kasus halaman 57. Language death and language loss. A community such as the Turkish community in Britain may shift to English voluntarily over a couple of generations. This involves the loss of the language for the individuals concerned, and even for the community in Britain. When a language dies gradually, as opposite to all its speakers being wiped out by a massacre or epidemic, the process is similar to that of language shift. The functions of the language are taken over in one domain after another by another language. As the domains in which speaker use the language shrink, the speaker of the dying language become gradually less proficient in it. Jadi maksudnya dapat disimpulkan bahwa proses matinya bahasa dikarenakan pengguna bahasa asli tersebut beralih-alih menggunakan bahasa lain. Prosesnya sama seperti pergeseran bahasa. Fungsi dari bahasa utama digantikan oleh bahasa lain. Misalnya penduduk Turki yang berangsur-angsur menggunakan bahasa Inggris. Next, factor contributing to language shift. Economic, social, and political factors. Factors that cause a community to switch from using one language to another include: first, the reasons are often economic, but they may also be political. Obtaining work is the most obvious economic reason for learning another language. In English-dominated countries, for instance, people learn English in order to get good jobs. This results in bilingualism. Bilingualism is always a necessary precursor of language shift, although as stable diglossic communities demonstrate, it does not always result in shift. Jadi maksudnya adalah, pertama, alasannya seringkali bersifat ekonomi, tetapi bisa juga bersifat politik. Alasan yang paling utama untuk mempelajari bahasa lain adalah untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Hal ini menyebabkan bilingualisme kepada masyarakat. Bilingualisme merupakan langkah awal dari pergeseran bahasa, meskipun tidak semua berakhir dengan bergesernya bahasa. Second, the community sees no reason to take active steps to maintain their ethnic language. They may not see it as offering any advantages to their children, for example, or they may not realize it is in any danger of disappearing. At first, it appears very important to learn the majority language in order to achieve social and economic success. The minority language seems safe, but because we all speak it, yet without conscious maintenance it and can usually thus disappear in as few as 3 generations. Kedua, maksudnya yaitu masyarakat tidak melihat adanya alasan untuk mengambil langkah aktif untuk mempertahankan bahasa etnisnya. Mereka tidak melihat adanya keuntungan bagi anak-anak mereka. Pada awalnya memang penting untuk mempelajari bahasa mayoritas, namun jika kita tidak memelihara bahasa minoritas, itu biasanya dapat hilang dalam 3 generasi. Number 2 is demographic factors. Demographic factors are also relevant in accounting for the speed of language shift. Resistance to language shift tends to last longer in rural than in urban areas. This is partly because rural groups tend to be isolated from the centers of political power for longer, and they can meet most of their social needs in the ethnic or minority language. Jadi faktor yang kedua yaitu faktor demografis. Faktor demografis berpengaruh dalam menghitung kecepatan pergeseran sebuah bahasa. Perlawanan terhadap pergeseran bahasa cenderung bertahan lebih lama di pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini karena kelompok-kelompok pedesaan cenderung lebih lama terisolasi dari pusat-pusat kekuasaan politik, dan mereka dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan sosial mereka dengan menggunakan bahasa etnis atau minoritas. Number 3 is attitude and value.
Language shift tends to be slower among communities where the minority language is highly valued. When the language is seen as important symbol of ethnic identity, it is generally maintained longer. Positive attitudes support effort to use the minority language in a variety of domains, and this helps people resist the pressure from the majority group to switch to their language. The study of a language internationally can contribute to this positive attitude. Jadi faktor yang ketiga yaitu faktor sikap dan nilai. Pergeseran bahasa cenderung lebih lambat di antara komunitas di mana bahasa minoritas sangat dihargai. Ketika bahasa dipandang sebagai simbol penting etnis atau sebuah identitas penting dari sebuah etnis, biasanya bahasa tersebut dipertahankan lebih lama. Bahasa ini dipertahankan lebih lama karena sikap positif ini mendukung upaya untuk menggunakan bahasa minoritas dalam berbagai domain. Dan ini sangat membantu orang melawan tekanan dari kelompok mayoritas untuk beralih ke bahasa mereka. Status bahasa secara internasional dapat berkontribusi pada sikap positif ini. How can a minority language be maintained? Social factor which directed language shift for a minority language group. Language is considered an important symbol of a minority group identity. The language is likely to be maintained longer. Faktor sosial yang pertama yaitu bahasa dianggap sebagai simbol penting sebuah identitas kelompok minoritas. Jadi, jika bahasa dianggap penting dari kelompok minoritas, kemungkinan besar bahasa akan dipertahankan lebih lama. Number 2 is families from a minority group live near each other and see each other frequently. Nomor 2 yaitu keluarga dari kelompok minoritas tinggal berdekatan dan sering bertemu. Number 3 is immigrate and have frequent of contact with the homeland. A regular stream of new migrants or even visitors will keep the need for using the language alive. Yang ketiga yaitu beremigrasi dan memiliki frekuensi kontak dengan tanah air. Arus pendatang baru atau bahkan pengunjung yang teratur akan membuat kebutuhan akan penggunaan bahasa tetap hidup. Number 4 is member of a minority community take active steps to protect its language with consider the influence of social factors such as participant and setting. Jadi anggota komunitas minoritas mengambil langkah aktif untuk melindungi bahasanya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor sosial seperti partisipan atau anggota dan setting yaitu tempat. Number 5 is groups which discourage intermarriage. Jadi faktor sosial nomor 5 yaitu kelompok yang melarang perkawinan campuran. Language use in settings such as school or their place of worship will increase the chance of language maintenance. Institutional support in maintaining a minority group's language. Ethno-linguistic vitality. 3 components are involved. The status of the language as indicated by attitudes toward it, the size of the group who use the language and their distribution, the extent to which the language enjoys institutional support. Revival language atau revitalisasi bahasa juga disebut sebagai kebangkitan bahasa atau pembalikan pergeseran bahasa. Adalah upaya untuk menghentikan atau membalikkan kemunduran suatu bahasa atau menghidupkan kembali bahasa yang telah punah. Mereka yang terlibat dapat mencakup pihak-pihak seperti ahli bahasa, kelompok budaya atau masyarakat atau pemerintah. Di beberapa daerah bilingualisme Wales-Inggris telah menjadi kenyataan bagi anak-anak yang diajarkan dalam bahasa Wales di sekolah. Kini ironisnya justru terlihat keberhasilan program-program tersebut mungkin lagi berada di bawah ancaman sebagai akibat dari situasi ekonomi Inggris. Miskin dan keluarga pengangguran dari daerah seperti Liverpool telah pindah ke Wales karena itu lebih murah tinggal di perdesaan daripada di kota. Di ujung lain dari skala sosial, orang kaya menukar townhouse kecil di selatan dengan rumah yang jauh lebih besar dan tanah di Wales. Anak-anak orang Inggris ini adalah ancaman bagi keberhasilan bilingual program karena mereka melihat tidak ada gunanya belajar bahasa Wales.
Sekali lagi, faktor ekonomi adalah mungkin menjadi penting dalam menilai hasil jangka panjang dari upaya pemeliharaan bahasa dan kebangkitan. Okay, everyone, that's our presentation from our group. If you have any questions, don't hesitate to ask. Thank you for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.